Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам новинка омадагиай дар нуқтаи савдои Ситора. Марҳамат, ҳозир нишон метем бозори Корвон, тарафи Тилло бозор. Марҳамат, 8-ум дарвоза, 2-ум қатор. Ира бинед чӣ кардиган омадай. Ҳам хе нигиндор. Ҳа, и кирта ранг кардиган то. Ира бинед чӣ хушрӯ кирта. Мана мехдор, капюшондор. Нархш чандай? 280 сомон, бори новинка. Ина духтаро, ина рангош. Чанд та ранги хушрӯ, 280 сомон. Материалш ғавсакай. Мана ҷада 5-6 та рангай. Бо арзон мешава. Рақамои соҳиби анамин нуқтаи савдоран, рақамои Ситорара ман мемонам дар рӯи экран. Касе да дар корай марҳамат нависен, доставка доран. Ана и двойка яки хчон пушидагиян, бори новинка. Беҳад хушрӯи спорт стил. Нархш чандай? Чанд? 350 сомон ҳамроҳи брюкшай духтаро. Ира бинен чӣ хушрӯа. Салом дӯстон, модарон ва хоҳарон. Инак боз мо иқдоми нав гирифта розыгриши навбатии худро оғоз намудем. Шумо мехоҳед иштирокчии ин розыгриши мо шавед, пас аввалин шуда дар командаи беҳтарини мо номнавис шуда аз молу маҳсулоти компания Фаберлик харидорӣ намоед ва инчунин обучениҳоро гӯш карда активно иҷро кунед. Ва шумо соҳиби яке аз ин тӯҳфаҳои беҳтарин ки аз қабили декҳои туркӣ, духовка, миксер ва ғайраҳо мешавед. Обучениҳо бепул, регистратсия бепул аст ва танҳо дар хона нишаста дар командаи беҳтарини мо номнавис шуда барои хонаи худтон харидорӣ карда ва соҳиби тӯҳфа мешавед. Мехоҳӣ? Пас дар WhatsApp навис. Мо шуморо интизор. Чанд та ранги хушрӯ дора. Материалш ғавсакай. Мана зимни вариант. Двойка. Ина рангошон. Рангошонам бисёрай. Ира бинен чӣ хушрӯай. Разрез дора. Ана баъд бо сиёҳ ҳам дора? Чор та ранги хушрӯ духтаро. Ина каседа дар корай метавонен ки омадай пеш бинен, лекин дар ҳақиқат ҳам хушрӯ. Ҳамаш рангои хушрӯ. Ба духтарако инаи куртои вечерни пурсиден. Марҳамат, куртои новинка омадай дар ҷои Ситора. Вечерни вариант. Марҳамат. Хушрӯ. Анай куртара бинен новинка. Материалш корейский велюр. Блеск дора материал. Нархш чандай? Нархш 300 сомон. Размеро чӣ хелан? Размеро 46 то 50 ҳастад. Аз 46 то 50 ҳастай. Шумо метавонед анаи ду тарафша кушоен, бо хе свободнитар места. Кушотар кунен ба антикоша. Мана бинен чӣ хе рангои хушрӯ дора. Ба қад бинен духтаро. Аҷоибот фасонои хушрӯ. На духтарои мо интизор будан новинкора. Марҳамат, аку бинен духтаро. Мана сиёҳшам аҷоиб. Бо ангоми мепӯшен беҳад фасон мешава. Мана вариантҳои куртои фасон. Анаи двойкара бинен бо хушрӯа. Пончо бариная? И пончо ай болошай, и тагангиш куртая денай. Курташ остин дарозай? Не, остин калта. Остинш калта, хулас. Мана бинен двойка. 400 сомон. И хеле вариантҳои хушрӯ. Абайский стил да? Мана бинен. Беҳад фасон. Як ранг дора да? Як та ранги сиёҳ дора аз вай. Леки хушрӯ. Ана баъд анам хе куртои фасон духтарако куртое ки шумо пурсида буден. Мана 350 сомон. Ира бинен куртора. Хушрӯане 350 сомон размер доран. Куртои туйравак духтаро вечерни нарядо. Анаи моделоям ҳаста. Ё чандан? Ҳар душама? Не, иш 550 сомон. Унау вариантш 550 сомон ай духтаро, оригиналош. Ана иш бошад 350 сомон. 550 маша 500 сомон да метиан. Баъд ин ёша бинен. 350. Кабутуш 350 сомон ай, ана ин сабзуш 500 сомон.
خلاصه خشروان کارتوشون ایره بینین همش فصل انا ایشه بسیار میگیرن دخترها هزی همی بار اومد علاقه گرفته استیان امو مالی نوش چانسون بود 350 سومون یا بار دیگر تکرار میکنم این اوار از بازار کربانای طرفی تیلو بازار هشتم دروازه دیم قطار جای ستاره گوین همه نشون میتین انا اینو شام 350 سومون همش украшение کردگی سنگای تازه سواروفسکی کتی انا بو новинка دخترها новинка دیگر هم نشون میتین بینین مانا این مدل رو بینین چه کرتاکای королевский бамбук اومده نرخشون 200 سومون королевский бамбук دخترها چند تا رنگ اومده گه 200 سومونیش دگه اینا میتوانن که مانا اومده بینین ستیل خشرو ای پیش خشروی دخترها اینا دختوش عجایبوته یا برگ نشون تیم اینای پیشکش اینای دستکشون مانا چند تا رنگ خشرو 200 سومون دخترها مرحمت ای 50 تا 58 تا رزمیر هسته به ملال میتوانین که اومده رزمیرتون یا بین دخترکو این رنگ هم خشرو فیالیت وی عجایبات مرحمت دخترها هم مای رزمیرو هسته پیش ستوره بیاین یا که زنگ زنی رقمشون در روی اکران هسته با معلومات زیادتر از خودشون گیرین کاردیگان خودش توپه انا کاردیگانی در روز خشرو هازی اینو مودهین همین ماتریال بینین با украшение دوره نرخش چنده؟ 350 سومون دخترو منه از این چند تا رنگ اومده گه از این رنگاش نشون میتیم به حد رنگ کوی خشرو منه سیاش هم نشون تین یا بار مرحمت سیاش بینین 350 سومون размерашон стандарт размерашон стандарт ози ма украшеница я бор нишонтим аз пеш духтаро мана кори дасти дора бо биёнай пеш хитон бинен ҳатман махлутон мешава барои хушруванд ин намуд материало ози ма вая мода шидаги анами кардигано бардовира бинен духтаро қафасон омадай мана сери дора хулас чанд та ранг дора بعد دخترکو این ای مدلو новинка یای двойка مرحمت چه خوشرو کожинка куртка داره دیدن چند تا رنگ نرخش چنده 300 سومون 280 سومون دا میتین ایره بینین چه خوشروی همراهی کورتاش مرحمت کسی دا در کورای بیاین پیشی ستوره رقمشون در روی اکران میمونم دستاف که در کور باشه نویسین شونه انا بعد اینو новинка دخترها زیای پیش نشون میتیم ایرو چندی بدین یکم شفرار که انا مدلش فاسونه ای چنده یعنی سحر اومدگی ای انا ایش بینه 380 سومون двойка کرتای базаш перчатки катя ай болош ина бинен ва яки ҳастай манами кофтае ки ҳастай и ангуркаи материалш беҳад материали хушруча мана зир ангоша нишонтон метиҳам 380 сомон нархаш мана коричневий сери ва бо ишчиай бежевий хулас се та ранги хушру